ओ तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हल्फी। अर्जुन और एकलव्य क्या चल रहा है? अर्जुन एकलव्य द्रोणाचार्य वो थोड़ा ऊपर चल এগুলো এগুলো চলে আসছে মামা। 25 क्या है वो? अच्छा है। এই যে এই আমার এইগুলো এইগুলো আয়া পড়ে কোনগুলা? এই যে রুমাল ওআরএসএল এরকম না হবে আইফোন नीचे दिए দেখা যাচ্ছে আমি তো দেখলাম। 9 को 10 में जाएगा 8 और 9 को एम कर 8 और 9 अरे चल गया तो थोड़ा टारगेट मिस हो गया थोड़ा खींचना था ওইটা ভালো না রে সবাই ব্যবহার করতে থাকে তো। বাবা অর্জুন এসছে check মাম্মাম একটু করতো আমি একটু মারি মাম্মাম একটু করতো। তার মধ্যে ওটা ভিতর দিয়ে ঢোকা তো এটা ভালো না अर्जुन और एकलव्य एकलव्य से अर्जुन सक्सेस हो दुनिया चलिया गया चल